तर तुम्ही जेएमसी नेला किती विजिट आली काय ना आमचे आहे जॉईंट सेक्रेटरी भट आणि आमचं डीन आमचे राजेश पाटील प्रजेला रावजो गीता देशमुख आणि वैशाली हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स GM पुराय स्टाफ ते डिमांड एक आशिल्लो की NICU आमकां नवो 30 बेडीड NICU जाय आशिल्ले सो ते ही हॅज गॉट इट फ्रॉम द टायम हॅज कम इज गॉट इट फ्लश्ड ते करपाक जाय ते कमिशन करपाक ऑक्सिजन आमकां मातसो त्रास जातालो खूब दीस पेंडींग आशिल्ले ते पयलीं आनी आयज लोकांचो एक डिमांड हे आशिल्ले कंप्लेन की बाबा भुरग्यांक वी डोंट हॅव बेड्स इन द NICU so within the next 15 days it will be fully 30 bedded, it will be fully ready. Already some beds have come, it has to come, and so that in private hospital गेल्यार खर्च खूब वाडटा. So this was the old pending demand, so it's already ready. Ward was ready long time back, but there was some technical issue, so today we have inaugurated it. Any other things that you are trying to put in place in GMC? Yeah, lots of things are there. I think joint secretary आणि दोघांनी हे केल्या कितें ते आमचे अमित मायदेव आमी हे घेतलेलें आसा की सेंटर ऑफ एक्सलन्स करपाक ते आमी एक तेजेर चर्चा चल्ल्या. अमित मायदेवक आमकां बेगिना बेगीन हे गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी खातीर आमकां हे करपाक जाय. आमचे पुराय टीम इज ऑन इट. इट्स नॉट ओन्ली वन इंडिविज्युअल or वन मिनिस्टर इज डुईंग इट. एवरीबडी इज वर्किंग. आयज हांव बेश्टे फकाणां केन्ना केन्ना मारता पण हे सिरियस गोश्ट आनी एक निशीत शाह म्हणून आमी फाटीं लागला प्रपोजलाक की एंडोस्कोपिक बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज म्हणजे विदाउट कटिंग द स्कल यू कॅन रिमूव द ट्युमर्स. This is something very important. So you don't have to go out of the state of Goa to do all these type of complex surgeries. That said, the cancer hospital also is getting ready. We have tied up with Tata Memorial. We want to send more batches of nurses for training. So this is all what we are doing at the moment. And casualty, upgradation of casualty is something which is important because people all the time, the media reports come that too much of time it is taking the casualty. So that we have told them to streamline. They'll streamline. They'll have a meeting. So GMC is one of the place where major maximum number of patients arrive and huge See, load Goa is there. Medical College is a lifeline. विश्वीत राणे अलोन हांव आसलो हेल्थ मिनिस्टर गेले 16 वर्सां पूण कितें आहा की हांव एकटो करूं शकना. म्हाका मुख्यमंत्रीचे सहकार्य लागता आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे एकूच आहा. आमी जेन्ना कार्यकर्ते म्हणून आमी वयता आय डोंट कॉल माय सेल्फ जस्ट बिकॉज आय एम अ मिनिस्टर आय कॅन ट्रान्सफर. एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ अ टीम अँड वी ऑल हॅव टू वर्क इन वन थिंग इज टू सी दॅट द पुअर पीपल गेट द बेस्ट ऑफ बेनिफीट इन हेल्थ केअर. म्हाका कितें जाल्यार हांव विमान घेवन हांव खंय वचूं शकता पूण गरीब मनीस कितें करतलो. म्हणून हे सगळ्या दृश्टिकोनान तेजें इवॅल्युएशन करून कंटिन्यूअस तेंची रिव्यू मिटींग जाता आनी वेगळ्या तरेन ते बऱ्यापैकी सेवा लोकांक गावपाक जाय. आमी ऑलरेडी नोटिफाय करपाक आमी गेले बाय डिफॉल्ट. आमी रक्त तपासतना आफ्टर अ सर्टन एज ऑर इफ देर सर्टन स्पेक्स इन द ब्लड टू गेट इट चेक फॉर कॅन्सर मार्कर्स. इट्स नॉट इजी. गोवा इज द ओनली स्टेट डुईंग इट. Also, we have suggested that foundation 1 test to be done so that the good pathways, bad pathways, so the treatment protocol for cancer is a good treatment protocol that will be given to the patients. And then you have a focused treatment protocol so that outcome-based protocol. You can just not do. आम्ही गोंया राज्यात काल कोण राजस्थानच्यान आयले. म्हाका दिसला ताका घाम सुटलो पोटाक. केन्ना केन्ना कोण बरें प्रपोजल घेवन येता पण आमकां घुसपून दवरता गोल गोल गोल. पण कितें आहा तशें नासता तें. मेन म्हणजे कितें आयडिया बरी. आमी आतां सर्वायकल कॅन्सराचेर चर्चा आमी करता. आयज आमी TB मुक्त भारत म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स आहा फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी TB मुक्त भारत म्हणून आमी फुडें वयतले. आनी त्याच बरोबर घरोघरी आमी कॅम्प्स वॉर्ड वायज आमी कॅम्प्स करून वी विल सी दॅट वी स्कॅन द पीपल वीथ मोबायल इक्विपमेंट. सर्वायकल कॅन्सरान कितलेय लोक वॉट आर द इमिजिएट ट्रिटेबल कॅन्सर्स वीच वी हॅव which immediately we detect. One is breast cancer and तेजे ऑलरेडी चालू आहा and cervical cancers. We should not miss it. म्हणून आमी cervical cancers टेस्टिंगाचे बी आमी केल्ले आसा. हांव आयज उलयलो हेंचे कडेन आयब्रेस्ट तेजे कडेन उलयलो तेजे कडेन बी प्रेझेंट आयब्रेस्ट कंप्लीट केल्या. ते ओरल आनी ब्रेस्ट आनी सर्वायकल हे तिनूय कॉम्बिनेशन करून करपाचे तेंचे आहा. बट वी हॅव टू सी हाव टू वर्क इट आउट सो दॅट द पीपल आर कॉन्फिडंट दॅट द प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट आर पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. एंड भारतीय जनता पार्टी आवर गव्हर्मेंट is a people-oriented government. So we are doing this and we'll go to every house, we'll look in the corner of every state, we'll see that we provide best of healthcare. There's no point spending money on a patient after it is too late. It is better to concentrate on preventive healthcare and save money and future costs to the